क्या हमने कभी उस दिन का तसव्वुर किया है जब हर इंसान को क़यामत के मराहिल से गुजरना होगा? वो दिन जब दिल कांप रहे होंगे और आंखें सहमी होंगी। वो लम्हा जब पुले सिरात, जो तलवार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक होगा, हमारे सामने होगा। क्या हम जानते हैं कि उस पुल पर सबसे पहले कौन गुजरेगा? वो कौन होंगे जो अपनी उम्मत के लिए रास्ता हमवार करेंगे? क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए शिफात फरमाते हुए पुले सिरात से गुजरेंगे? ये वो मरहला है जिससे हर इंसान को गुजरना होगा, जहाँ सिर्फ ईमान, अमल और अल्लाह की रहमत ही निजात का जरिया बनेगी। नाजरीन, जब सूर फूंका जाएगा तो वो अपनी कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। कहेंगे, हाय हमारी शामत, हमें हमारी कब्रों से किसने उठाया? क़यामत के रोज़ जब बाप अपने बेटे को छोड़ देगा और अपनी निजात की फ़िक्र में मशगूल होगा, बीवी अपने शौहर से फासला इख्तियार करेगी और अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। भाई अपनी बहन को जानने से इनकार करेगा, क्योंकि उस दिन हर कोई अपनी ज़ात की फ़िक्र में होगा। हर समत नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। इंसान अपने पसीने में गर्क होंगे। कोई टखनों तक पसीने में डूबा होगा, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक और कोई गले तक। ये सब उनके आमाल के मुताबिक होगा। सूरज सर के करीब होगा और उसकी तपिश से लोगों का बुरा हाल होगा। मगर इसी अजीम मैदान में एक हस्ती सबके लिए पुकार रही होगी, हमारे मालिक, दोनों जहान के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़ुबान मुबारक पर ये अल्फाज होंगे, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से सिफारिश फरमाएंगे और फिर हिसाब व किताब का आगाज़ होगा। उस दिन कोई जुल्म नहीं होगा और हर इंसान को उसके आमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। सबसे पहला सवाल नमाज के मुताल्लिक होगा, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी दुरुस्त होंगे और अगर नमाज ख़राब हुई तो बाकी आमाल भी ख़राब होंगे। नमाज दीन का सुतून है और यही वो अमल है जो सबसे पहले देखा जाएगा। इसके बाद मज़ीद 5 सवालात पूछे जाएंगे, जिनका जवाब हर इंसान को देना होगा। पहला सवाल ये होगा कि अपनी उम्र कहाँ गुजारी, क्या अल्लाह की इताअत में गुजारी या नाफरमानी में। दूसरा सवाल ये होगा कि अपनी जवानी कहाँ सर्फ की। जवानी इंसान की ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त है और इसमें किए गए आमाल का हिसाब लिया जाएगा। तीसरा और चौथा सवाल ये होगा कि अपना माल कहाँ से हासिल किया और कहाँ खर्च किया। क्या हलाल ज़रिए से कमाई की और नेक कामों में खर्च किया या हराम तरीक़ों से कमाया और गुनाहों में खर्च किया। पांचवा सवाल ये होगा कि अपने इल्म पर कितना अमल किया, क्योंकि इल्म बग़ैर अमल के बेफ़ायदा है और अल्लाह ताला हमसे हमारे इल्म के बारे में ज़रूर पूछेंगे। इसके बाद आमाल का वज़न होगा जो मीज़ान पर किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हम क़यामत के दिन मीज़ान रखेंगे। जिसका पलड़ा भारी होगा वो जन्नत का हकदार ठहरेगा और कामयाब होगा, और जिसका पलड़ा हल्का होगा उसका अंजाम जहन्नम होगा, जो बदतरीन ठिकाना है। फिर पुले सिरात का मरहला आएगा जो इंतहाई खौफनाक और दुश्वार मरहला है। सवाल ये है कि पुले सिरात क्या है, ये कहाँ वाक़े है, कौन इस पर बिजली की मानंद गुजरेगा और कौन इससे गिरकर जहन्नम में जाएगा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन खुशनसीब लोगों की वहाँ सिफारिश फरमाएंगे। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात हासिल करेंगे और इस अहम मौजू को तफसील से समझेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएं, क्योंकि ये मालूमात हर मुसलमान के लिए जानना निहायत ज़रूरी है। नाजरीन, पुले सिरात से पहले एक और मरहला आता है जिसे हौज़े कौसर कहते हैं। ये हौज़ अल्लाह ताला ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है और ये ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए होगा। ये हौज़ मैदान महशर में मौजूद होगा। जब हिसाब व किताब मुकम्मल हो जाएगा और लोग थके हारे होंगे तो शदीद गर्मी और प्यास से उनका बुरा हाल होगा। सूरज की तपिश से लोग बेहाल होंगे और पानी के लिए तड़प रहे होंगे। इसी वक्त उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़े कौसर नज़र आएगा, जो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश होगा। उसके पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े होंगे और अपने मुबारक हाथों से अपनी उम्मत को पानी अता फरमाएंगे। ये कितनी बड़ी सआदत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी उम्मत को सैराब फरमाएंगे।
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی سفیدی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ہے۔ یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کی مٹھاس بے مثال ہے۔ یہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور اس کی ٹھنڈک دل کو سکون دینے والی ہے۔ اس کی خوشبو مشک سے بہتر ہے اور اس کی مہک پوری فضا میں پھیلی ہوگی۔ اس کے پاس رکھے ہوئے پیالے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے تاکہ ہر مومن کو پینے کا موقع ملے۔ جو انسان اسے ایک بار پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر خاص رحمت ہے۔ اس سے پینے والا ہمیشہ سیراب رہے گا اور جنت میں بھی اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ نیک اور متقی لوگ پل صراط عبور کرنے سے پہلے حوض سے جام پئیں گے تاکہ وہ تازہ دم ہو کر پل صراط کو عبور کر سکیں، اور کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پل صراط عبور کرنے کے بعد حوض سے پلایا جائے گا۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ وہ پہلے پل صراط عبور کر کے گناہوں سے پاک ہو جائیں اور پھر حوض کوثر سے پانی پائیں، کیونکہ حوض کوثر کا پانی پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے اور اس سے پینے کے لیے گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حوض کوثر کے بعد پل صراط کا مرحلہ آتا ہے جو سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے۔ پل صراط ایک ایسا پل ہے جس سے ہر انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے گزرنا لازم ہوگا۔ کوئی بھی اس پل سے گزرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ پل جہنم کے بالکل اوپر بنایا گیا ہوگا اور اس کے نیچے جہنم کی خوفناک آگ بھڑک رہی ہوگی۔ یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس پر چلنا انتہائی مشکل ہوگا اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی کوئی اسے پار کر سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، پل صراط کیسا ہوگا؟ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک پھسلنے کی جگہ ہوگی جہاں پاؤں جمانا مشکل ہوگا۔ وہاں کانٹے اور اوکھڑیاں ہوں گی جو گزرنے والوں کو پکڑنے کی کوشش کریں گی۔ صحابہ کرام پل صراط سے گزریں گے مگر سب کی رفتار یکساں نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک کی رفتار مختلف ہوگی۔ یہ رفتار ان کے اعمال اور ایمان کے مطابق ہوگی۔ کچھ خوش نصیب لوگ پل عبور کرنے میں پلک جھپکنے کی رفتار سے گزر جائیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کب پل پار کر گئے۔ کچھ بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے اور لمحوں میں جنت پہنچ جائیں گے۔ کچھ پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ تیز گھوڑوں کی طرح دوڑتے ہوئے گزریں گے اور کچھ اونٹوں کی طرح آہستہ آہستہ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا قاب الاحبار رحمۃ اللہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفصیلی وضاحت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ دوزخ پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ جہنم لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگی گویا چربی کی ایک تہ جمی ہوئی ہو جو اوپر سے ٹھوس نظر آتی ہے مگر اندر سے بہت خطرناک ہے۔ جہنم اپنے اصحاب یعنی جہنمیوں کو پکڑے گی اور میرے اصحاب یعنی جنتیوں کو چھوڑ دے گی۔ ان کی رفتار میں فرق صرف اور صرف ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ جن کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے ان کی رفتار اتنی ہی تیز ہوگی۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسانی کے ساتھ جہنم سے بچ کر پار ہو جائیں گے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کچھ کو راستے میں زخم لگیں گے اور وہ مشکل سے گزریں گے لیکن آخر کار وہ پار ہو جائیں گے، اور کچھ بد نصیب لوگ زخمی ہو کر اپنا توازن کھو بیٹھیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرتے رہیں گے اور جہنم انہیں اس طرح پہچانیں گی جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کوئی غلطی نہیں ہوگی اور ہر شخص کو اس کے مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ مومنین اور صادقین اس پل کو اس طرح آسانی سے پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان تک نہیں ہوگا اور وہ صحیح سلامت جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ایک اہم بات یاد رکھیں کہ پل صراط ہر ایک کے لیے بال سے زیادہ باریک نہیں ہوگا۔
बल्कि जिसके लिए अल्लाह करीम चाहेंगे उसके लिए ये कुशादा और वसी वादी की तरह होगा, जिस पर चलना आसान होगा। जैसा कि हज़रत सईदना सईद बिन अबी हिलाल रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास ये रिवायत पहुंची है कि क़यामत के रोज़ पुल सिरात कुछ गुनहगार लोगों पर बाल से भी ज़्यादा बारीक होगा और उनके लिए गुजरना मुश्किल होगा, जबकि कुछ नेक लोगों के लिए ये कुशादा वादी की तरह होगा जिस पर वो आसानी से चलकर गुजर जाएंगे। ये सब अल्लाह ताला की हिकमत और इंसाफ के मुताबिक होगा। सबसे पहले पुल सिरात पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रास्ता हमवार करेंगे, फिर दीगर अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम गुजरेंगे, उसके बाद उम्मत मोहम्मदिया गुजरेगी और फिर दूसरी उम्मतें अपने अपने अंबिया के साथ गुजरेंगी। रिवायत में आता है कि अल्लाह करीम ने हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए दाऊद, क्या तुम जानते हो कि पुल सिरात पर सबसे तेज़ी से गुजरने वाले खुशनसीब लोग कौन होंगे? वो लोग जो दुनिया में मेरे फ़ैसले पर राज़ी रहे और जिनकी ज़बानें हमेशा मेरे ज़िक्र से तर रहीं। जो लोग अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वही उस दिन कामयाब होंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात के किनारे खड़े होकर रब्बे सल्लिम पुकार रहे होंगे। ए रब सलामती अता फरमा, ए रब सलामती इनायत फरमा, मेरी उम्मत को महफूज फरमा। ज़रा सोचें, वो लम्हा कितना सख्त और खौफनाक होगा कि हर शख्स अपनी नजात की फ़िक्र में मशगूल होगा, कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा। मगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान की नहीं बल्कि अपनी उम्मत की सलामती की फ़िक्र कर रहे होंगे और हमारे लिए दुआ फरमा रहे होंगे।